Covid hanno questa strada a male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Nos bairros desfavorecidos de Nápoles, Francisco exige trabalho para todos, tal qual um líder político em campanha eleitoral. E quando non si guadagna il pane, si perde la dignità. E questa mancanza di lavoro ci ruba la dignità. Il y a eu pas mal d'inquiétudes dans les épiscopats, notamment d'Amérique du Nord. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis à peu près 3 ou 4 mois après son élection, disant mais non, ce pape n'est pas marxiste, mais non, il critique pas tant que sur le capitalisme, etc. Mais il y a une vraie crainte aujourd'hui d'un certain nombre de catholiques des États-Unis de voir ce pape qui est aussi critique et aussi dur avec l'économie de marché, avec le capitalisme. Et il me semble que là, il y a une vraie rupture par rapport à Benoît XVI et Jean-Paul II. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il fasse un texte qui permette à un texte de se produire, lui ou avec des collaborateurs, sur c'est quoi la bonne économie aujourd'hui aux yeux du pape et aux yeux des catholiques. Face às críticas daqueles que se sentem desestabilizados pelo seu discurso muito político e de matizes populares, Francisco opta por responder com pedagogia sobre a responsabilidade de cada católico. La Chiesa è la comunità dei cristiani che adora il Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il dono dello Spirito Santo. Non è un partito politico. No, non diciamo partito, ma un partito solo dei cattolici. Non serve. Ma un cattolico può fare politica, deve. Ma un cattolico può mischiarsi in politica, deve. O Papa escolheu a linha que vai defender. Uma coerência política que vai beber ao legado de São Francisco de Assis, aquele que lhe deu o nome e que pugnava pela simplicidade, pela paz e pela natureza, essa divina dádiva que os, acima de tudo, preservar. O ambiente é a palavra de ordem de São Francisco que o Papa escolheu como tema do seu primeiro texto político, publicado em junho de 2015. Laudato Si, Louvado Sejas, é a primeira encíclica papal dedicada à ecologia. Uma exortação dirigida aos chefes de Estado e de Governo que devem estar atentos não só à alteração climática, como na dimensão humana da ecologia. Essa recusa da miséria e das desigualdades sociais a que Francisco chama ecologia integral. Incoraggio la collaborazione tra persone e associazioni di diverse religioni per la promozione di una ecologia integrale. Neste texto, comentado e debatido por responsáveis políticos ou associativos, como nunca aconteceu com nenhuma outra encíclica papal, Francisco impõe à Igreja novos terrenos de batalha intimamente ligados, o meio ambiente e a justiça social. E tutti noi siamo immagine di Dio. Para o Papa, o objetivo é claro. A Igreja deve finalmente tomar o seu lugar no concerto das nações. A diplomacia do Vaticano parece despertar subitamente de um sono de anos, tornando-se protagonista na defesa da paz no mundo, esse ideal tão caro a São Francisco de Assis. A paz, para o Papa Francisco, é antes de mais a concórdia entre religiões, sublinhada em Jerusalém perante o Muro das Lamentações, com o rabino de Buenos Aires e um teólogo muçulmano argentino, dois amigos próximos do Papa. A paz é também um aviso lançado ao governo israelita perante o muro da separação entre Israel e Palestina. Nenhuma barreira que divida, que separe, é aceitável. O Papa chegará mesmo a convidar os presidentes israelita e palestiniano a plantar uma oliveira símbolo da paz nos jardins do Vaticano. Le pape, pour Bergoglio, c'est un chef spirituel. Et il arrive à une époque où le monde est très en crise, la crise économique, une montée des intégrismes, une crise des valeurs majeures. Et apparaît à ce moment-là ce vieux cardinal argentin, Bergoglio, qui va s'imposer comme le grand leader spirituel de la planète.
Yesterday I spoke with Raul Castro to finalize Alan Gross's release and the exchange of prisoners. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Quando os Estados Unidos e Cuba, em conflito surdo há 45 anos, anunciam um degelo nas relações, o mundo apercebe-se de que o Papa Francisco foi um dos grandes obreiros dessa reaproximação, acolhendo no Vaticano, em grande secretismo, as negociações entre os dois países. Numa incrível reviravolta da história, Raul Castro, líder de Cuba após o seu irmão Fidel, irá ao Vaticano agradecer ao Papa argentino, sugerindo até com imenso humor que com um Papa como aquele estava disposto a regressar à Igreja, ele, um comunista formado num colégio jesuíta. Bergoglio est très latino et très argentin dans sa manière, dans sa pensée géopolitique. Il est très réservé sur les États-Unis, sur le pouvoir des États-Unis. Il voit bien comment il s'est imposé le projet de frappe aérienne des Américains et des Français en Syrie à l'été 2013. Son combat contre la globalisation, contre l'argent roi, contre l'international financière, etc., elle se donne aussi d'un combat qui est un combat politique et culturel. Il faut respecter l'identité de chaque peuple porte son histoire, porte sa culture, et du coup il a une pensée et une vision du monde multipolaire. Não é um dado adquirido que todos os cardeais que elegeram Francisco soubessem exatamente como é que o argentino tinha dirigido o seu arcebispado em Buenos Aires e até onde estaria prestes a ir no seu magistério. Não é possível compreender Francisco sem conhecer as dificuldades por que o seu país passou na primeira década deste milénio. Em 2001, quando Bergoglio é nomeado cardeal, a Argentina atravessa a crise mais grave da sua história. Os argentinos perdem todas as economias num gigantesco colapso financeiro. A inflação galopante impede a maioria das pessoas de se alimentar corretamente. O povo protesta. Num país assolado pela pobreza, o arcebispo Bergoglio decide descer à rua. Vai combater então ao lado dos argentinos mais desfavorecidos. ¿Por qué le gusta tanto hablar de las fronteras existenciales a Bergoglio? Porque él siempre fue un hombre de frontera, por dos convicciones. Una, porque cree que la misión de la Iglesia está en la frontera, no dentro. Y otra, porque él ve que la gente no está en los templos, está afuera. Entonces dicen a los sacerdotes y a los laicos comprometidos, ustedes tienen que ir donde la gente está. Es curioso, porque por un lado es una persona tradicional en su fidelidad a la oración, y por otra es muy novedoso también. A luta de Bergoglio visa sobretudo defender a dignidade dos trabalhadores
Sejam eles imigrantes explorados em oficinas clandestinas ou cartoneros, os homens do cartão de Buenos Aires, os seus habitantes mais precários expostos à violência da noite. Bueno, nosotros tenemos una gran lucha que por eso se llama, pusimos el nombre de un movimiento, Movimiento Trabajadores Excluidos. Jorge Bergoglio era un arzobispo que verdaderamente nosotros lo empezamos a conocer en una iglesia de los trabajadores, donde Jorge Bergoglio empezó a bautizar los hijos de los costureros, de los cartoneros, que decían, no, bueno, había extranjeros que no tenían su documentación, pero también sí se podían bautizar. Entonces esos fueron los primeros enlaces con él. Cuando era Jorge Bergoglio, dijo que no a la exclusión y el trabajo excluido. Fue a través de marchas, de cortes, tomarles legislatura, tomarles, reclamar, hacer huelgas de hambre, para que ellos empezaran a escucharse y darse cuenta que no teníamos nada. Bergoglio no simplemente que trabajó en esto con nosotros, sino Bergoglio empezó a darle dignidad al trabajador y pensar que él era un arzobispo, que lo que menos uno pensaba que decía, no, lo puede hacer un cura, no un arzobispo. Os cartoneros, apoiados pelo cardeal Bergoglio, conseguiram que 4.000 deles fossem integrados oficialmente na empresa responsável pela limpeza urbana. Um dos muitos combates de Bergoglio, que congrega fortes apoios entre a camada mais modesta da cidade, uma militância cotidiana para denunciar as desigualdades da Argentina. En esta ciudad la esclavitud no está abolida. En esta ciudad la esclavitud está a la orden del día y bajo diversas formas. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. Y eso pasa en esta ciudad. Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros, que se los patea, se los deshace. La gran ciudad de Buenos Aires. O ativismo político do arcebispo exaspera os poderes instituídos. Bergoglio havia enervado Menem, o peronista de direita. Irá enraivecer também o peronista de esquerda, Néstor Kirchner, que considera Bergoglio o seu principal adversário político e que vê no arcebispo nada mais do que um religioso reacionário que se opõe a uma Argentina laica. O círculo mais próximo do presidente irá multiplicar até os rumores sobre o passado de Bergoglio, a sua eventual cumplicidade com a junta militar de Videla ou a sua ligação à Guarda de Ferro, a facção mais extremista dos peronistas de direita. Ciertamente es un hombre conflictivo para el poder, independientemente de que ese poder provenga de una línea política de derecha o de izquierda. No es un hombre fácil para un gobierno. Cuando un gobierno de izquierda habla de los pobres, pero no se ocupa de la gente pobre, cuando un gobierno de derecha habla de la tradición, pero está haciendo sus propios intereses, Bergoglio tiene ese elemento quizás profético de denunciar esa hipocresía. A 19 de março de 2013, o argentino Bergoglio é entronizado numa missa solene como novo Papa da Igreja Católica e Romana. On se dit aussi que c'est un destin, Bergoglio. C'est un destin. Bergoglio, il avait réservé sa chambre à la maison de retraite. Il devait terminer son mandat et finir retraité et aller dire la messe à Saint-Français et s'occuper de faire de l'apostolat dans son quartier de Flores. Et puis il devient pape. C'est ça qui est fascinant. Na primeira fila da cerimónia, um convidado muito peculiar. Sérgio Sánchez, o cartoneiro de Buenos Aires,
e enverga o uniforme oficial com a sigla MTE, Movimento dos Trabalhadores Excluídos. Verdaderamente estaba a solo 6 metros de él. Para mí era una alegría porque yo veía pasar los presidentes, los reyes, los virreyes, pasaban dos para allá y se iban más lejos y yo estaba ahí nomás. É a Sérgio Sanches que o Papa sorri mal sai da Basílica. A presença do cartonero é como uma mensagem enviada a todos para mostrar que Francisco tem em mente um projeto bem preciso para a Igreja. O cardeal Bergoglio recusou que votassem nele no conclave de 2005, pois não queria acabar a vida em Roma. Desta vez, não pôde já recusar a responsabilidade papal. Não hesitará, pois, em pôr em prática a sua concepção pessoal do que deve ser a Igreja Católica, uma concepção, aliás, já concretizada desde há 15 anos na Argentina. Ce n'est pas un pape qui va bouleverser la foi. Il va être en continuité totale avec tous les papes qui l'ont précédé, tous les évêques du monde entier sur la foi. Mais c'est pas là qu'est la rupture. La rupture est née dans la manière dont on considère la place de l'Église. A quem é que a Igreja deve dirigir-se prioritariamente nos dias de hoje? O que deve ser sublinhado? O dogma e a regra, ou antes o acolhimento do maior número de pessoas possível? São questões desde sempre ponderadas pelos jesuítas e que desde sempre suscitaram violentas polémicas no seio da hierarquia católica. A palavra de ordem de Francisco é misericórdia. Aliás, escreve no seu brasão papal, recuperando o relato da conversão de São Mateus, como a pintou Caravaggio, numa das telas preferidas do Papa. Jesus contemplou Mateus com misericórdia e escolheu-o. Misericórdia é a compaixão por todos, o perdão das nossas faltas. Para Francisco, a Igreja deve dar prova de compreensão das situações de cada um. Aos novos sacerdotes, Francisco pede a reabertura das portas das igrejas. A me fa tanto dolore quando trovo gente che non va più a confessarsi perché è stata bastonata, male, sgridata. Hanno sentito che le porte delle chiese se le chiudevano in faccia. Per favore, non fate questo. Misericordia, misericordia. Il dit au fond, il faut d'abord aimer les personnes, les aider, et c'est parce qu'on les aimera et qu'on les aidera qu'elles pourront d'elles-mêmes changer leur conduite, évoluer. Et donc c'est un discours qui tranche profondément avec ce qui dominait dans l'Église jusqu'à présent, qui est qu'effectivement, il faut être en règle avec les sacrements, il faut être en règle avec la morale pour pouvoir être accueilli dans l'Église. Défendre des principes, avoir des principes c'est important, mais ensuite on fait ce qu'on peut. Ça, je dirais, ça correspond assez bien de la manière de faire Jésus. C'est-à-dire, bon, très bien, pour des normes, c'est passé des normes éthiques fondamentales, mais ensuite, chaque situation est particulière. C'est ce qu'on appelle la casuistique. La casuistique, c'est pas un gros mot épouvantable, ça veut dire qu'on a affaire à des cas. À chaque fois, on a affaire à des cas singuliers. Donc, on adapte la manière de faire au cas particulier. Je pense que son itinéraire est marqué par ça. Ahora todos se horrorizan con el matrimonio y los divorciados vueltos a casar. Pero cuando él veía la historia de una mujer que se rompía el lomo, que tenía 8 hijos, que trabajaba, que estaba sufriendo tal y cual cosa y que venía a buscar un poco de consuelo en el Espíritu Santo, en la confesión y qué sé yo, y él se daba cuenta, no hacía falta que nadie le explique nada, que esa mujer podía comulgar tranquilamente, que estaba con Cristo. ¿Qué problema había, ¿no? Como, aunque se fuera concubino, qué sé yo, me parece que era sacerdote, era padre, entonces uno en eso me parece que es fiel a su gente también. Questo è un'offerta di sacrificio per voi. Esta misericórdia, erigida em mensagem central do novo pontificado, é considerada populista por certos eclesiásticos, pois impedirá o autoexame daqueles que se afastam do caminho justo.
Estes eclesiásticos opõem a esta misericórdia de Francisco um rigor doutrinal sem mácula, não permitindo qualquer desvio face às regras da Igreja. Esta subtil oposição à mensagem papal transforma-se em conflito aberto quando Francisco decide organizar um sínodo sobre a família, que em breve traz a debate a questão dos divorciados recasados pelo civil e a questão dos casais homossexuais que querem encontrar um lugar na Igreja, mesmo aqueles que não respeitam as regras dessa Igreja. De la même façon que au Concile de Vatican II, des cardinaux de Curie avaient intimé à Paul VI qu'il ne devait pas changer un certain nombre de choses, de la même façon, 5 cardinaux de Curie ont fait un livre public pour dire qu'on ne peut rien changer à la doctrine du mariage et du divorce. Puisqu'en fait, ça appartient à un dépôt intangible auquel on ne peut pas toucher à main d'homme parce qu'en fait, il appartient à la loi divine. Et ils le font à quelques jours de l'ouverture du synode, comme s'ils voulaient verrouiller par avance toute capacité du synode à discuter cette question. O movimento antipapal é liderado pelo poderoso cardeal Müller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um ministério importante no Vaticano. Müller é apoiado por Burke, cardeal americano, que difunde na internet uma petição mundial exigindo que Francisco não faça qualquer concessão. O número 3 do Vaticano, o australiano George Pell, junta-se também às fileiras dos contestatários, tal como os cardeais italianos e africanos que rejeitam qualquer suavização das regras. Estratega hábil e para evitar uma guerra aberta, Francisco impõe ao sínodo um procedimento original. À un moment, il a dit, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la voix de tout le peuple de Dieu. En novembre, il lance une enquête dans le monde entier, mais il fallait donner la réponse avant le 20 décembre, c'était un peu rapide. Enfin, bref, dans mon diocèse, je l'ai fait, il y a eu quand même plus de 2000 réponses. Et dans la France, il y a 70 diocèses qui ont répondu, et la France a apporté son petit concours à cela. Ensuite, il fait une réunion avec tous les cardinaux, et il dit au cardinal Casper, faites-nous une longue introduction. Casper fait un discours de 2 heures, ensuite tout le monde parle. Et après, il dit attention, hein, c'est comme dans une symphonie, c'est l'ouverture, mais la vraie symphonie, ça va être toute l'Église en mouvement. Donc le synode des évêques, un synode extraordinaire, qui donne un peu toutes ces conclusions à tout le peuple de Dieu. Vous allez vous en saisir, hein, dans l'Église de France et d'Espagne et d'Allemagne et du monde entier. C'est intéressant. Et après, avec ces retours, on aura un second synode qui sera un synode ordinaire, donc c'est octobre 2015, qui fera des propositions précises au pape. Après, lui, le pape prendra ses décisions. Donc c'est pas un truc qui va jaillir de son cerveau fertile à lui tout seul, vous voyez. Il a voulu que ça soit étalé dans le temps, non pas simplement pour donner un signe de l'importance qu'il accordait au sujet, mais aussi parce qu'il croit, et en cela il est jésuite, il croit que les gens bougent intérieurement, qu'ils changent intérieurement, et que de les faire travailler ensemble, de les faire parler ensemble, de les faire s'écouter les uns les autres, de les faire se confronter les uns aux autres, ça fait avancer le sujet parce que ça fait bouger les mentalités et les modes d'approche. No exercício inédito de democracia participativa, o Papa conta com os crentes para influenciar os debates do sínodo. Ele está certo do apoio da maioria dos católicos da Europa, dos Estados Unidos e da América do Sul. É esta relação direta com o povo católico, a sua melhor arma, que Francisco vivencia todas as semanas na Praça de São Pedro. Como é óbvio, esta audiência das quartas-feiras é filmada pelo Vaticano e difundida no mundo inteiro. É uma oportunidade para Francisco urdir um poderoso elo de franca proximidade com os fiéis, como que superando os entraves do aparelho da Santa Sé que tenta resistir às mudanças desejadas pelo novo Papa. Il y a effectivement une mystique du peuple chez Bergoglio. On voit bien avec ce qui se passe le mercredi matin sur la place Saint-Pierre. Et ce rapport du chef avec le peuple. Alors, pour l'excuser, on dira c'est pastoral, blablabla. Mais Bergoglio est fondamentalement argentin. Il est né, il a grandi
c'est triomphante. Lui-même, quand il définit ce que c'est que le dirigeant, il parle de quelque chose qui est inexplicable dans le lien entre le chef et le peuple. Et Bergoglio pense que le peuple sait où il va et qu'il y a une intuition, alors, inspirée parce que les chrétiens parlent à la notion de l'Esprit Saint, le peuple en tant que peuple est inspiré et sait trouver son chemin. Nada garante que o Papa consiga modificar as mentalidades na Igreja, nem que o símbolo sobre a família lhe permita tomar uma decisão inovadora. Mas Francisco parece apostar na ideia de que o essencial já foi conquistado e que a Igreja nunca mais poderá recuar se quiser manter o papel de protagonista no palco da história global. E Jorge Mário Bergoglio dá mesmo a entender que a sua missão está quase concluída e que brevemente chegará o momento de ceder o lugar. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, sí, o 3, cuando todo ya pasado. Es como una sensación un poco vaga. Digo, capaz que no. Pero tengo la sensación que el Señor me pone una cosa breve nomás. Pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta.